तो भाई सूर्य पुणी थे ए घर को फेरी आसला तो बापा माँ आ मौसुमी सूर्य को क्षमा करने पूर्व मो मामू जाए मौसुमी को सूर्य द्वितीय बह करने को था सब कहीदे तो भाई सूर्य को पुणी थे मारी मारी तो बापा माँ ए घर बाहर करदे हेले नाताशा सूर्य तो घर छाड़ चलगला सूर्य ए घर को केबे भी फेरबनी हेले नाताशा आम रास्ता रे नौ गोटी कंटा पड़ रही है अरे हो नाताशा से कंटा को जदि आम रास्ता रू हटाई दबा ताहले आमे घरे राज करिबा राज धनमाली तमे को कंटा कथा कहछ माने कहा कथा कहछ मते किछ बुझी पारुनी अरे हो नाताशा अरे से कंटा के नो नाताशा से कंटा होछे तो भाई सूर्यर स्त्री मौसुमी धनमाली तमे कोन कहछ हो नाताशा मौसुमी को जदि आमे घर बाहर कर दबा ताहले नाताशा ए घर धन संपत्ति सब तो नारे हे जीवो अरे हो नाताशा जेमिति हेले बे कोळे बळे कौशले मौसुमी को ए घर रो बाहर करबा पड़िबो नाताशा हेले गन भेणी से अलखली मौसुमी को एक रो बाहर करबा केमिति आमे कोन कर से एक रो बाहर छिबा मो तो किछ बुझी पारुनी नाताशा ए नाताशा कौन कले मौसुमी ए घर छाड़ी चली जीवो से प्लांटा बेमु करी सारी छे अरे हो नाताशा से मौसुमी राति रे ता बेडरूम रे सोइथिबा समय रे मो मामू को मौसुमी सहित सोइबार अभिनय करबा को ता पाख को पठेबा अरे हो नाताशा आ मो मामू जाई मौसुमी सहित एकाठी सोइथिबा बेले तू जाई से मन को एकाठी सोइथिबार दृश्य देखे तो पापा माँ को डाकी आनी से मन एकाठी सोइथिबार दृश्यटा देखाई देबो तापरे तो पापा माँ मौसुमी को गोटे बेश्यानी कहे मारी 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 ए घर बाहर कर देबे अरे हो नाताशा आ मौसुमी घर छाड़ी चली गला परे आबे हेई जीवा माला माल बाह कोन वाली बाह तुमको मानने का पड़ेबा हेले कोन वाली मोहंती मौसा एक काम करे पाए राजी है बेटा अरे हो नाताशा ओ कहिले मो मामू ए काम करबा को निश्चय राजी हेबे अरे हो ताले टिरके के ना बड़े मोहंती मौसा को शीघ्र पनगरे डका ठीक अछि नाताशा एई संगे संगे मो मामू को फोन करी डाकू छे हेलो हेलो हो मामू अरे तुम कौन अछ हे बाबू अरे तुमको जिते बेले मु फोन करूछे खाली झाड़ा जाइछि तुमको कोन झाड़ा धरिछि कि बाबू अरे बाबू अरे तुम जिते से खबर छ हम छात ऊपर टिकास तुम सहित हम टोगडे इमरजेंसी काम अछि बाबू अरे आसा बाबू ए भणदा मु आसी गली नै हे फोन रे भणदा जत्ते बेले मु झाड़ा जाइतिबी सेत्ते बेले तू फोन करछु कोन अर्जेंट काम अछि रे भणदा हेले भणदा हैं कोरे भणदा नो हेले मु एइटी झाड़ा करि देबी रे हो बाबू तुमको हम अर्जेंट फोन करी डाकिबार कारण हला तुम पाखरे हमर आउ गोटे काम पड़ला बाबू अरे हो बाबू को बाबू ए भणो चपाई तुम आउ गोटे काम करि परिबो कि बाबू कोन आउ गोटे काम रे भणदा हे तो भाई बोले मु आज जाई कोन न करि छि रे भणदा जत्ते बेले जहा कहिछु सेत्ते बेले मु सहीया करि छि तो भाई वाली मु सुपिला गुआ भी खाई नहीं छि रे भणदा कह रे भणदा कोन करिबा पड़िबो कह हां मौसा से काम ठेला तुमको राति अदरे जनक बेडरूम रे जाई सोइबारे अभिनय करबा पड़िबो को मौसा तुम ए कामटा करि पारिबो त खाली सोइबार तो ए मामू एटा तो होची मो बा हाथ रखेला हेले भणजा हो बाबू हेले भणजा का सहित सोइबार अभिनय करबा को पड़िबो हेले कह रे भणजा हो बाबू से लोकटा केनु बाबू से लोकटा होछि से सूर्यर स्त्री मौसुमी रे भणजा रे मु एई काम करि पारिबिनी भणजा
ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି ବାବୁ ହେଲେ ଭଣଜା ମୌସୁମୀ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ସମାନ ପୁଣି ତା ସହିତ ମତେ ଶୋଇବାକୁ କରିବାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ ହେ ବାବୁ ଭଣଜା। ହେ ବାବୁ ତମକୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବାବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିବା କେମିତି ବାବୁ ବାବୁ ତମକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲ କହୁଛି ତମେ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ଏଇ କାମ କରିବନି ତାହେଲେ ତମେ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ବାବୁ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ କହନି ରେ ଭଣଜା ମୁଁ କରିବି ରେ ଭଣଜା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇ କାମ କରିବି ଭଣଜା ଏ ଭଣଜା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ହେଲେ ଭଣଜା ଆଉ ମୋର ପେଟରେ ମାଲ ଟିକେ ନ ପୁରିଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ ଆରେ ତମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ଏଇ ନିଅ ବାବୁ ତମେ ଦିନେ ଟଙ୍କା ପାଇବନି ମରିଯିବ ବାବୁ ଆରେ ନିଅ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟା ତ ପାଇଗଲ ବାବୁ ଏଥର ଯେମିତି କାମଟା ଭଲରେ କରିବ ଇଏ କରିବି ରେ ଭଣଜା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବି ହେଲେ ଭଣଜା ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେ ରେ ଭଣଜା କେତେବେଳେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କହ ରେ ଭଣଜା। ହଁ ବାବୁ ସେ ମୌସୁମୀ ରାତିରେ ତା ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତମେ ଯାଇ ସେ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପା ଆଉ ମାଆକୁ ଡାକି ଆଣିବି ଆଉ ତମେ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଶୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖେଇ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପଚାରିଲେ କହିବ ମଉସା ଏଇ ମୌସୁମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମତେ ତା ବେଡରୁମରେ ଡାକୁଥିଲା ବୋଲି ବାସ୍ ମଉସା ତମକୁ ଏତିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଗଲି ରେ ମା ବୁଝିଗଲି ହେଲେ ଭଣଜା ବାବୁ ଏ ମୌସୁମୀ ତ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିବ ରେ ଭଣଜା ମୁଁ ଆସିବି ତା ବେଡରୁମକୁ ହଁ ହେଲେ ଭଣଜା ତମେ ବି ଆସିବ ହଁ ବାବୁ ଏ ଭଣଜା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମାରିବ ରେ ବାବୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡରେ ମାଂସ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ହଁ ଭଣଜା। ବାବୁ ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ ଆମେ ଆସି ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ବେଳେ ଦେଖି ଯାଇପାରିବ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଧୀର କିନା ଖସିକି ପଳେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆରେ ଚାଲ ବାବୁ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର ଆରେ ଚାଲ ତ ସା